Maupay nga kulop, mag-prepare kita an order ni Doktora. An iya order, 2 ka kilo nga tarong, so kay harani man laan pagdi-deliver ni ada man laha butika, aton dayon paspasan pa, putos kan pagtimbang. Syempre kay suki man, papasobrahan naton mga 2 gramos lang. Yan na, kay tapos naman kita pagputos ng pagtimbang, deliver na dayon. Tada! Naka 120 na. May na kami pampalit buwasan malunggay, cheese, pandesal.